बनाया गया चीफ जस्टिस, तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से और गिले बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे। उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। देखें, इस्लामाबाद जो है वो हमारा कैपिटल है, हमारा दारुल खिलाफा है, और जाहिर बात है इस्लामाबाद ही हमारा वो एक टारगेट होता है कि जहाँ पे जाके पुराने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जहाँ तक बात है एहतजाज की वजूहात की, वो आपके सामने है। हमारा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल में है। हमारी पार्टी के साथ जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया गया, उसके लिए भी हमारी एक तहरीक, सियासी तहरीक हमने शुरू की हुई है। साथ साथ अभी जो ये मजीद और जो हरकतें कर रहे हैं, जेली आईनी तरमीमें करके, डाके मार के, जिस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं लोगों ने, अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। आप नैब की मिसाल ले लें, नैब का बंदा मरी से लगा लेते हैं, वो सिर्फ विक्टिमाइजेशन करता है। पाकिस्तान के खजाने को या करप्शन खत्म करने में नैब ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। इसी तरह जो बाकी महकमे हैं, इसी तरीके से इदारे हैं, वो इसलिए नीचे जा रहे हैं और इसलिए नीचे जाते जा रहे हैं कि जो पॉलिसीज हैं वो गलत बनाई जाती हैं। अशराफिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और महकूम करने के लिए इदारों को काम करती है। अब जिस तरीके से अदलिया, आज़ाद अदलिया, उसके ऊपर उसको आज़ाद नहीं छोड़ा गया, इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया। हम ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस, तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। पहले इमरान खान साहब के अहकाम थे कि हमने जाके डी चौक के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करना है। हम वहाँ पे पहुंचे, हमने बताया कि फस्तायत, जबर, जोर, हम पुरमन तरीके से हमने एहतजाज करना था। इन्होंने हमारे पे जबर, फस्तायत, जो कुछ किया रास्ते में पूरी कौम ने देखा है। इतने बड़े बड़े खड्डे, कंटेनर, बुलेट्स, स्ट्रेट फायरिंग, रबर बुलेट्स, 12 बोर के बुलेट्स, लोगों को जख्मी किया। लेकिन जज्बे को कोई नहीं हरा सकता, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमने किया, हमने बताया कि हम आ सकते हैं, और हमने ये भी बताया कि हम नहीं गए, और हमने वो नहीं किया जिससे कि नुकसान हो किसी भी तरफ, क्योंकि इस तरफ भी हमारे बच्चे हैं, उस तरफ भी चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर है, चाहे आर्मी है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला साजों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को, हुकूमत के इदारों को, हुकूमत की फोर्सेज को निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इनको ये जेब देता है? या क्या पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है इसकी? तो अगर ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इस दफा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से और गिले बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे, और जहां तक वो पहुंच सकते हैं, जितना भी वो मुकाबला करके जहां तक आगे आ सकते हैं वो आते जाएंगे। और जहां पर भी रुकावट ऐसी होगी कि नहीं टूट सकती, उसका वो मुकाबला करते रहेंगे। पीछे से और लोग आते रहेंगे, इमरान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। और हमारे अवाम में जज्बा भी है, हमारी अवाम बहादुर भी है, और इंशाल्लाह हमारी अवाम जो है पूरे पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान से आकर इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव करेगी। और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक फिर तहरीक जारी रखेंगे। जिहाद, आपने कुरान नहीं पढ़ा? जिहाद क्या होता है? हमें कुरान में हुक्म है जिहाद का, और कुरान में जब हमें हुक्म आया है तो उसके मुताबिक हमारा फर्ज बनता है कि हम कुरान के हुक्म पे अमल पैरा हों, और इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसके लिए। अगर हमें अपने मुल्क के अंदर, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, उसके अंदर अगर ये जो जिस तरीके से फिरौनियत और बदमाशी, आइन को तोड़कर, कानून को तोड़कर अपनी मर्जी के इक़दाम करेंगे, लोगों का मैंडेट, जमहूरियत का चोरी करेंगे, और उसके बाद लोगों को अगवा करेंगे, लोगों के बच्चों को उठाएंगे, लोगों की फैमिलियों को उठाएंगे, लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, तो ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूं कि अगर ये समझते हैं कि ऐसे हालात में हम इनको ऐसे ही चलने देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें जो हुक्म है इस्लाम में, कुरान में, हम इंशाअल्लाह
اعلان کیا ہے اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان چھڑوائیں گے. پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے. آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دہشت گردی کہاں تھی, ختم ہو گئی تھی. جیسے عمران خان کو انہوں نے سازش سے ہٹایا اس کے بعد دہشت گردی نے جنم لیا. اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے. ان کو پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے, ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں. سارا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, انہوں نے بھاگ جانا ہے. ایک یہاں پہ منہ پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ. لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے. ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے, ہمیں جانے بھی دینی پڑی انشاءاللہ ہم جانے دیں گے. لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصلہ سازوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو, اپنے فیصلے ٹھیک کرو. اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو, یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو, آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے. حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہتے. ایسی روایات ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے, آپ یاد رکھیں. اچھا علی بھائی یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے ان کی حمایت کی ہے. آپ لوگوں نے صرف بائیکاٹ کیا, مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا. تو کہتے ہیں مخالفت سے ووٹ نہ ڈالنا بھی ایک طرح سے وہ تعین کی آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں اپنے. انہوں نے 2/3 اپنا پورا کرنا تھا. اور ہمارے تو لوگوں کو جس طرح اغوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے, ہم نے تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو اغوا کر رہے تھے, ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کو غائب کر. ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں. تو اس میں بندے چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو, نو کانفیڈنس کا ہو, یا کوئی بھی طرح کی ترمیم ہو, تو اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے. باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل حالات ہمارے پہ آ گئے تاکہ پتہ چلے, مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بے نسل کون ہے. تو اچھی بات ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. میرے پہ سختی تھی, بزدلی اور غداری. جب آپ نے چھرا گھوم دیا اپنے لیڈر عمران خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. بزدل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بزدلی سے غداری کی یا زمین فروش پیسے لے کے غداری کی. غدار غدار ہے. تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے. یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے. اب ہمارے پاس نکھرے ہوئے وہ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں, چاہے وہ ہماری لیڈرشپ میں ہیں, چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, ہماری یوتھ ہے. اور ویسے بھی ہماری تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ میں ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں. تو اچھی بات ہے, یہ روایتی لوگوں سے, یہ غداروں سے, زمین فروشوں سے جان چھوٹ رہی ہے. یوتھ کو موقع ملے گا, ینگ لوگوں کو موقع ملے گا. اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آ کے لیڈرشپ ان میں آئے گی, وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ, اور وہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے.